Tag 5 lang. Hindi na. Pila man kabok? Talo. Tulo ni ka flavor sa isa. Pila ni tanan. Pati patyaw wala koy suroy. 60 pa yung kain. Isa. Oh, avocado, buko ug mangga. Duwagan daw, pito. Pito, kini. Pito. Pila kay na? Pito. Pilang pito? 35. Di ba ta kabalo mat ani oy? Ay, ansa man di ay? Puso lang si tag soy-soy ni maligya lang tani. Model sa skin di. Okay. Di makita ka diha? Okay ra. Tarong mo. Kung kaya ikaw ang aking inibig. Okay, nakuha man kaya. Okay, salamat. Manoray pa ko dire. Dire sa mi ice candy ni Shurikat. Ay. Papalit oy sa mandi ay. Pila man ka bo, kupat? Ay lami, oy mas lami pa ng Shurikat. Oh, kanina lima na gyud na dugay. Avocado lang imuha. Gamay na lang. Avocado. Dara. Lima gyud. 2 4 5 by 5. Kambyo ato 75. Ah, picture ta kay i-post na to. Matik na basta mo palit picture gyud. Masuko ko dili picture. Yabo ko ni skin deron. Try daw. Yabo ko ni skin deron. Oh. Polot yun na. Lami, oy. Dili pa against the light, dili. Gayap. Yeah, 1, 2, 3. Yan ay kusang nadama at di ko pinilit. Okay, okay ra ma-post ni. Tara. Let's go. Wa na mo palit, yabo ko ni.